Posa kono to akate fo am pam video jina ni mfanza maro ya sinje video ta cheka fo nam pam kuma ni kano ayira nera nan din ta in kenga ku ndo ko ta zaare ni ko wagena musi yesida anam pam me nanti da nan mi kame tabewa akanam pam me da rin kiti man wakka runara nan ku yam information pala ton nan kapti vima ko wat hande kina ni tumpo ko fram pam bum ni kan fo ndata Yamna mi comme vie ma kengan ni masa l'ancienne manière de réussir est devenue une nouvelle manière de jouer yam faham na me bum na ning fo da tema bini réussir wa mama hawa fo yile tema bum kan réussir na yito mama ko hanat na ma bum kan réussir de la fo ma la ka po we bi wala we yo tun réussir wala pinna fo da tun ko da me la fo ko ba nan bi ka fo hantar sama wuso la fo ko ba me ngama la den yam sa yikina zo puwa yemme dara yemri Yamsa yikinan ko dara yemri na mi kame ko ba kena soma nyama zo mbuni mfaza nga puli ya rahma yiwu nyama zo mbenga pu ya rahma yiwu nyama zo kama na pu ya rahma yiwu tiye sawo nyam lonzi yato da ni bni himpata zama wa ibtun kenga ibtun senga kiyo borobo kazi ya men borobo mal semena tabo na pasa bam kazi ya men borobo ni twa yibe kelam borobo mal semena yi na pasa lam borobo yibe yo nan kelamno bam no ke lamna koba ite ne ba zin boro lamna landenga te bam na kori yoba ngolo wasa fa za ka tar sama bam ko ngoda la luna ko handi rat nan ko yana pasi il faut que fo na ni bangare fo san kana ni bangare ko kan tin risi bara na mi kam ti we mu wati yi ti pomada donc bum ma fa za ne ba kale da ta yasa na man ashe bum ni ne ba na man ni si de ne ba pa ma to yida la bam da wa ka to ya lum ti ya man de information la runo runo zamana fo tar fo telephone na git mama ya bola fo pam na point ya bola fo pam fo telephone na point runo runo zamana ya ni hawa za telephone android en katte ta digida point sara sara ya yala ma sara sara itili da internet ni yala mo pare da tabatu wa za internet runna whatsapp facebook tiktok youtube en tinta ba application ya meta fat fo ligida fo whatsapp fo man communication en fat fo ligida fo TikTok apua fo man publication fo hanga pan marché ram hanga kot fo ligri bang ti fo ya yalama soit fo menga utiliser internet ni yalam no pare na ha jelu no no patal ligri internet zu yam pa semre ni na lo fo ya nyam na mi kam tu ne zamana ya katun da mafala yande tun to me lisi katun da mafala yande tun to me lisi tun wala yam tun to me lisi bi ma po nyam na mi kam tun wena ma mala me ti dunu wa shahara wakati fanga no bummi kan shahada ya la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wana mdina bana kan shahada pale na bumbu da fa zam shahada wana mdina da siyum dugul zaka kitimbi me na mi kame dunuwa shahada me na le wanti ya bumma yemri wana mama dunuwa akamale bumba yansi dunuwa tisamba dina na wana mala sikile nyamna eta haramma mobilera ma ti Mercedes yelli ti Airos ti Etazi ti Lamborghini fanza na wena mpesi bayi mani fanza ngaya ya bwela ya yela ya tona fabriki ligida ya tona fabriki la mawa fo mana we tunde kinti daga ande Lamborghini fo mana we tunde kinti daga ande ligida mi Etazi fo mana ben to ndi kan tira nde ligri to mala ko yella donc fo menga so ko menga kesi ya wala fo man ya to ndi kan tira waka tanga ko na so ko menga wodo fo na faham memba aria fo kama dum ni fo to pama ye kide fo ka pam lay to na libu le am may yamba ya ti bang ti fo ta sante bizinda ni nga fo vi mani bo chekra fo nge video wodo ko hanzi Hamid ko tin pam tus ba ju hakika fota da minyo yin la Hamid ko sin ko tin pam tus bisi ju ma mi men fo sin ko tus ko ba yin fo sin get man video ko hanga tin pam tus bi ju fo no ko sanga tin pam tus bi ju fo tus ko ba yin ti wayinga wina mala ne sala capacity wa wina ka won yam man ka tan faham na me ani ki ton mana gera yam ni yele wena ro wani mi patun ba yala ti pa wi ton to mi di yala la bang ta ra ka ton ba fi ra patun ni pare na ya
ne sa wa chena en termino piyele par déjà tout yenda mino kulan termino piyele William ne sa la capacité wa cheka zina ninga ni taksa min cheka ni sa la ponga cheka zina ninga ni taksa min cheka la mamna de pascal yasa yati bang du no na zamana fusanda na resi fu bima poa fusanda na yiner fu bima poa yela ko menga bang second dama yin wata le minute ya minute dama wata le ere ya era wata le zone ya zone wata le semaine ki semaine na wata le bene ku wata le bare yumni faham na me yum dama ken yum kwa tan be 21e siècle ni sara wa 50 ka 21e siècle de lwe yum kwa ni ko to ndo woto nan ta la ken yum kwa ko wata faham na ne ni lambo de 21e siècle ne bo so fa nan kam 21e siècle ay de 21e siècle yum kwa lang kontra de ton be yum kwa zi bisi la yemel sa la woto yum kwa zi bisi la yemel sa la woto ko san ka bang fo vima ya zinga fo nan to mapanga tumne hala wata yum wana wata yum biginasi yibasi nira yen mamya tiye tara koko la yen na jema wala yum bisila ani 28 ans il est déjà et koko l'on so ka geba yito na de na mi hande mali taxi ya yubo pin 6 heures hanka 23 heures ni ba de za kana taxi ni to ron to na suna fa zanga de mam so kan ge ya la fonto no to ya futara taxi la ma wante ne so fonto de ni ye ba na ton runo ne za ba na mi bona ti le fait de levier fa ton runo ne ti ya fo me ngala direct ti ya fo me ngala propre employeur bang ti ko ka ton ici fo bima ko fo ka ton ti ma na yeli fo me ngala ya fo propre employeur fo paka boutique fo me ngala ko boutique mara to mara ni yine ba fa tan boutique Burkina Faso kala Côte d'Ivoire la Mali la Niger ziza fa zanga ti ya fo ko boutique fa hamna ne ti ya fo me ngata ko boutique bang ti fo na kap patron bang ti fo na kanela ntiri si ya ne le fait de levion wala ya mi meki wala sinoya wala marson hanan tumni manevre sinoya marson manevre to ja ka simona panga na paham na ne chen tini la na mi kam te manevre na bo we anambo bluet waka kanga na bo bluet ya william tibwene william talata me na économie énergie wa luna luna fo tumfo wan tumna ti le fait de levier han ka bebe bang ti fo na ka toron tiri si fo bi ma boy ton ji ngoni am moto ton kam nyam na ngi video wakata ni to yam na ngi video 2026 ba ko to yam na ngi video 2027 de toute façon ton man video tout ya yumo tout ya muntoro ne ba woso fa jang ya yalla e kam ti wini ga luna ton be yunga zintan luna ton be muntoro ni ba mbeti ya yunga tia mama coupe du monde na ta shin toma la ne bana bang masa ne bo sa fa jang ram pami la ne bo ton ka ton te yalla ne be pour ne pas inciter notre abonné ya faham na ne le William Tibwene nyam na mi kam coupe du monde na tonra ya bala mi be ben tonra ti abam 16 ti abam 15 la ton kan 29 ma ton kan we jore ya faham na ne William tu wakat kan woto ne ban betu rama wem wakat kan ya man be zugone wa da fa tiye ya zugone ya mata ne ba tunna tu bela ko minga ni taxi man bela ko tin man 21e siècle ya ta tun ko fo yur ka on ko fo yur mali ko fo yur Niger ko fo yur Ghana ko fo yur Côte d'Ivoire di fo ton si fo be wa tiye fo ligri no fam na me wala en get video to no ya wakat ni ko yam na get video to na man yam get video la fo si actuellement to ya ben la fo tar ki kin fo si fo boutique to ya ni ha ka fo boutique wa anyeta fo bi la fo yo be TikTok ko fo be Facebook ko fo be YouTube ko yo ka pa no ra ko yi wakata ni sala bu da fa san so mon bang ti ya tile fo so mon to me ya tile to so mon bo le fait de levier donc ti da mi kene ti mi ton minute ko loame donc ti la 30 secondes ton na le ban pa kan au 21e siècle celui qui utilise internet qui ne gagne pas de l'argent, soit il est bête, soit il utilise bêtement l'internet. Point final. Merci.